अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा तज्ज़िया और तबसरा पसंद आए तो मेरे वीलॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान में गैस की किल्लत। आम तौर पे हम सुई गैस कहते हैं क्योंकि ये सुई के मकाम से शुरू में निकली थी, लेकिन इसका असल नाम है कुदरती गैस। तो ये जो कुदरती गैस की किल्लत है, घरों में प्रेशर कम हो गया है, लोड शेडिंग हो रही है, सीएनजी स्टेशंस बंद हो गए हैं, उनको सप्लाई बंद कर दी गई है, कई कारखानों को सप्लाई कम कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक को भी जो आम मुकामी गैस है वो देना बंद कर दी गई है, बल्कि वो सिर्फ एलएनजी ले सकते हैं जो कि बहुत महंगी होती है। इसकी मुख्तसर कहानी तो ये है जनाब वाला कि पाकिस्तान में गैस के जो मुकामी ज़खायर हैं बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं साल ब साल, लेकिन इसकी डिमांड और तलब बढ़ती जा रही है। और जो बैरून मुल्क से गैस मंगाई जाती है एलएनजी की सूरत में, वो बहुत महंगी है, कई गुना महंगी है मुकामी गैस से। हुकूमत के पास उसके मंगाने के लिए ज़र मुबादला भी नहीं है और आवाम जो हैं उसकी कीमत भी अदा करने को तैयार नहीं है। तो मुख्तसरन तो ये है कि मुकामी गैस जो कि पहले बहुत वाफर थी और सस्ती थी, वो उसके ज़खायर कम होते जा रहे हैं। सिंध में 7% कम हो चुके हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 4 से 5 साल बाद मुकामी ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। और जबकि सिंध में और वो ओवरऑल जो हमारा है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो मैंने कहा कि 5 साल में, लेकिन ओवरऑल हमारे 14-15 साल में जो इस वक्त के ज़खायर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नए ज़खायर तलाश नहीं किए गए क्योंकि जो बैरूनी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो कहती हैं कि यहाँ पर गैस की कीमत इतनी कम है कि हमें वारा नहीं खाता। पिछले 10 साल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो कोई नया ब्लॉक जो है नीलाम नहीं किया गया गैस की दरियाफ्त के लिए। अब पीटीआई ने कोई 20 ब्लॉक्स जो हैं उनको नीलाम किया है कंपनियों को, तो उसके रिज़ल्ट आने में भी 5 साल लगेंगे और ये भी यकीनी नहीं कि उसमें से कितनी गैस हमें मिलती है या नहीं मिलती है। बहरहाल तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है, गैस को जो देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि गैस को नापने के लिए आम तौर पे पाकिस्तान में एक पैमाना इस्तेमाल किया जाता है, MMCFD, मिलियन क्यूबिक स्टैंडर्ड फीट। आप इसको सादा लफ्ज़ों में कहें मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना, पर डे। तो ये जो पैमाना है, इसके मुताबिक पाकिस्तान में जो गैस की इस वक्त दस्तयाबी है वो 3,500 मिलियन क्यूबिक फीट है। पीपल्स पार्टी के दौर में 6 साल पहले जब ये अंदाज़ा हो गया था कि गैस की किल्लत शुरू हो गई है, तो उस वक्त उसकी जो फराहमी थी वो 4,000 मिलियन क्यूबिक फीट थी। तो फिर नवाज़ शरीफ साहब के दौर में एलएनजी का कतर से 15 साल का मुआहदा हुआ, 2 टर्मिनल बनाए गए। ये जो एलएनजी है लिक्विड फॉर्म में आती है बहरी जहाज़ों से, उन टर्मिनल्स में स्टोर होती है, फिर उसे गैस में तब्दील करके सिस्टम में डाला जाता है। ये हमारे जो मुल्क की गैस है उससे कई गुना ज़्यादा महंगी है, तो उससे 1200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हमें मिलती है। तो इस वक्त पाकिस्तान को 4,800 मिलियन क्यूबिक फीट गैस दस्तयाब है, लेकिन सर्दियों में डिमांड बढ़ जाती है, लोग गीज़र चलाते हैं और हीटर चलाते हैं, तो वो बहुत गैस खाते हैं, तो उससे ये डिमांड जो है 5,500 से 6,000 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना तक पहुंच जाती है। तो गैप है बहुत ज़्यादा इसका। तो अब 1200 का तकरीबन गैस का मिलियन क्यूबिक फीट का गैप जो है इस वक्त मौजूद है जो मौजूदा कस्टमर्स के लिए, इसलिए फिर उसकी लोड शेडिंग करनी पड़ती है। तो अब इसका आप देखिए कि हल क्या है। हल ये है कि पाइपलाइन बिछाई जाए ईरान से, वो हमारे अरब मुल्क जो हैं वो पसंद नहीं करते। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात और अमेरिका भी नहीं चाहता कि हम ईरान से क़ुर्बत बढ़ाएं। वो सस्ती गैस है, वो एलएनजी से आधी कीमत पे मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एलएनजी ख़रीदें। एलएनजी ख़रीदने के लिए अब हुकूमत ने 2 टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी है जो अगले 1 से 2 साल में मुकम्मल हो जाएंगे, तो फिर किसी हद तक गैस की जो किल्लत है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये जो मामला है इससे ज़्यादा संगीन है
کیونکہ ہمارے ملک میں جو نصف توانائی کی ضرورت ہے، جتنی توانائی ہمیں چاہیے انرجی، وہ گیس سے پوری ہوتی ہے، اور زیادہ تر شہروں کے لوگ جو ہیں وہ پائپ لائن گیس استعمال کرتے ہیں، جو پائپ لائن سے گھروں کو گیس جاتی ہے۔ تو 20% گھرانے جو ہیں وہ پائپ لائن گیس کے اوپر ان کا انحصار ہے۔ 20 سے 30 لاکھ درخواستیں جو ہیں نئے کنیکشن کی پینڈنگ ہیں، جبکہ ان کی جو ہماری کمپنیاں ہیں سوئی گیس کی، ایک ناردرن ایک سدرن، ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 4 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے ایک سال میں گیس کے کنیکشن دینے کی، تو ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے۔ صنعتی کارخانے بہت سستی گیس لے رہے ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ سستی گیس کی عادی ہو گئی ہے، اس کی قیمت بڑھائیں تو ایک سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ سستی گیس لے کر بجلی بنا رہا ہے، جو بڑے پلانٹ ہیں بجلی بنانے کے، وہ جس قیمت پہ گیس لے رہے ہیں، ٹیکسٹائل والے اس سے آدھی قیمت پہ گیس لے رہے ہیں اور اس سے بجلی بنا کے بھی بیچ رہے ہیں، اور عام صارفین تو بہت سستی لے رہے ہیں۔ حکومت کو جو خسارہ ہے اس وقت 320 ارب روپے کا خسارہ ہے گیس میں، کیونکہ وہ مہنگی خرید رہی ہے اور سستی بیچ رہی ہے۔ LNG بہت مہنگی پڑتی ہے۔ اب ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مہنگی LNG اور مقامی جو سستی گیس ہے اس کا ایک اوسط نکال کر بیچیں، تو اس پہ سندھ راضی نہیں ہوتا۔ سندھ کہتا ہے کہ نہیں، ہماری تو سستی گیس اپنی ہے، ہمارے صوبے سے نکلتی ہے، ہمیں سستی ملنی چاہیے۔ یہی بلوچستان کا بھی موقف ہے۔ تو اب مشکل یہ ہے کہ جب تک آپ یہ گیس جو ہے اس کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، پرائیویٹ سرمایہ کار نہیں آئے گا، اور آپ LNG افورڈ نہیں کر سکتے۔ حکومت جو ہے وہ کتنا خسارہ برداشت کرے؟ جب نون لیگ کی حکومت گئی تو 150 ارب روپے کا گیس سیکٹر کا خسارہ تھا، اب بڑھ کر وہ ڈبل سے بھی زیادہ 320 ارب پہنچ گیا ہے۔ تو اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے حکومت کے پاس کہ وہ سینکڑوں ارب کا خسارہ ہر سال برداشت کرے؟ تو حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں، یا تو یہ کہ وہ گیس خریدے ہی نہ، جتنی قلت ہے وہ ہو رہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس گیس کی قیمت جو ہے بتدریج بڑھائے، لوگوں کو سمجھائے کہ بھئی ایک مہنگی چیز باہر سے ہمیں ملتی مہنگی ہے تو ہم آپ کو سستی کیسے دے سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہو سکتا تھا ہم ترکمانستان سے ایک پائپ لائن بچھا لیتے تو گیس سستی افغانستان کے راستے وہ پائپ لائن آتی، لیکن افغانستان میں بدامنی اتنی ہے کہ وہ ہم برسوں سے منصوبہ لیے بیٹھے ہیں، وہ پائپ لائن نہیں بچھ پاتی، تو اس لیے وہ بھی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ہی حل ہے کہ LNG جو کہ نسبتاً مہنگی ہے وہ ہم خریدیں، اس کے ٹرمینل لگائیں، لیکن اس کے لیے حکومت کو اور سوئی گیس کمپنیوں کو گیس کی قیمت بڑھانی ہوگی۔ حکومت ڈرتی ہے کہ گیس کی قیمت بڑھائیں گے تو اپوزیشن جو ہے اس کو ایشو بنائے گی، عوام بھی اس میں شور مچے گا، اور حکومت کے لیے یہ بہت ہی مہنگا سودا ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر ہم دو ہی راستے ہیں، یا تو پھر گیس کی قلت برداشت کریں، اور یا پھر تھوڑا سا اس کی قیمت جو ہے زیادہ ادا کر دیں تاکہ مسلسل ہمیں گیس ملتی رہے۔